Welcome to Odia Medium School. This channel provide you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. Hello children. ए भिडियो रे आज क्लास 5 रो लेसन 4 चैप्टर टी पढ़िबा। लेसन 4 रे अछि द फ्रॉग एंड द क्रो विषय रे गोटिए स्टोरी टी। फ्रॉग मीन्स होछि बेंगो, क्रो मीन्स होछि काउ। गोटिए बेंगो आ गोटिए काउ रो गोटे स्टोरी टी देछि किपरि बेंगो ताको बहुत महान भावतला से विषय रे गोटे स्टोरी टी। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? ए जो पिक्चर रे कोन तमे देखुछो ना कोन अछि ना गोटे क्रो अच्छी बा काउ अच्छी आउ कौन अच्छी ना बेंगो अच्छी। आमे कही परबा आई सी ए फ्रॉग एंड ए क्रो इन दी पिक्चर। सेकंड क्वेश्चन देछि व्हाट आर दे डूइंग? से कौन कर देख परस्पर को से अनौचंती आउ प्रायतः कथा होचंती। दे आर लुकिंग टू इच अदर एंड टॉकिंग। कैन यू गेस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? तुम्हें गेस कर पारछो कि से माने कौन कथा होचंती। आमे तो स्टोरी पढ़िनु ता स्टोरी पढ़ी सारला परे आमे कहि परबा से माने को विषय रे कथा होचंती। चलो जीवा एसजीपी 1 देखो कौन देछि। ए फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड, द फ्रॉग वाज बिग, नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वाज एज बिग एज हिम, दिस मेड हिम प्राउड। मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर he lived inside water, but most of the time in winter he lived outside the water. In water he felt sad for the fishes. They had to live always inside water, summer or winter. He felt proud as well. He can live both in water and on land. When on land he felt sad for other animals. They could not live in water. This made him still more proud. He was better than both fishes in water and animals on land. He could both swim and walk. He could jump as well. He felt sad for animals that could only walk. What a sad thing! One could only walk and could not jump. He said to himself, life will be really boring to live only in water or on land, to walk or jump. ये थिला पैराग्राफ 1। यार डिफिकल्ट वर्ड देखो ये मु राइट साइड लिखि दिछि हमको बुझिया पई सहज हो। ए फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड। लिव्ड मीन्स को वास करबा। गोटे फ्रॉग जस्ट पिक्चर टी हम देखिले से फ्रॉग बा बेंगोटी कोडी रहथला गोटे पोखरी। पॉन्ड मीन्स होछि पोखरी। गोटे बेंगो गोटे पोखरी रे रहथला। The frog was big. से फ्रॉग टी बहुत बड़ थिला। No other frog in the pond was as big as him. से पोखरे जतकी भी आउ बेंगो थिले ता सहित तुलना रे आउ बड़ नथिले सेही बेंगोटी सबुठु बड़ थिला। This made him proud. सेते से बहुत गर्व फील करथला जे से सबुठु बेंगोन को भितरे बड़ बोली। Most of the time in summer he lived inside water. Summer means होची खरा दिन बा खरा ऋतु जेटा को हम कहू ग्रीष्म ऋतु। Most of the time in summer he lived inside the water. ए बेंगोटी ए समर बा खरा दिन रे अधिकांश समय कोठी रहउतला ना पानी भीतर। काहे कि खरा दिन में बहुत गरम लगे निजको ठंडा रखिया पय बेसिकली से कोठी ना पानी भीतर रहउतला। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर ही लिव्ड आउटसाइड द वाटर। किंतु देखो विंटर सीजन बा शीत ऋतु कौन करे मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश समय से बाहर रुए। कहीं पानी भीतर हमको बहुत ठंडा लगे से बेंगोटी बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर ही लिव्ड आउटसाइड द वाटर। से पानी रो बाहर रही थाए। इन वाटर ही फेल्ट सैड फॉर द फिशेस। से समय देखो से बहुत कौन देखो सैड मीन्स कौन दुख। इन वाटर ही फेल्ट सैड फॉर द फिशेस। जते बेंगोटी पानी रे थाए से बहुत दुख प्रकाश करे कहा पई एई माछ मान को पई। दे हैड टू लिव ऑलवेज इनसाइड वाटर, समर और विंटर। से फील करे जाए से कौन भाबे देखो दे हैड टू लिव ऑलवेज इनसाइड वाटर, समर और विंटर। से बहुत कहीं मन दुख करे माछ माने वर्षा हो कि शीत हो कि जेकोसी सीजन खरा सीजन हो सबु समय रे कोठी रही थांती ना पानी भीतर। से जदि स्थल भाग पड़े आसे से तो मरी जीवे ना। से सब बड़े पानी भीतर थांती। दे हैड टू लिव ऑलवेज इनसाइड वाटर, समर और विंटर। खरा ऋतु हो कि शीत ऋतु हो सब बड़े से पानी भीतर रही थांती। ही फेल्ट प्राउड एज वेल। ही कैन लिव बोथ इन वाटर ऑन
एंड ऑन लैंड এই বেঙ্গটি নিজକୁ ନିଜେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ କାହିଁକି ନା ହି କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ବୋଥ୍ ୱାଟର୍ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିପାରେ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ବା ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଉଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରେ ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହି ଫେଲ୍ଟ ସ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ ଏନିମଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବେଙ୍ଗଟି କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥାଏ ବା କେଉଁଠି ମାଟି ଉପରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ କାହାକୁ କହୁଛି ଦେଖ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଫିଲ୍ କରେ ହି ଫେଲ୍ଟ ସ୍ୟାଡ୍ ଦୁଃଖିତ ଫିଲ୍ କରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଏନିମଲ୍ ଯେତିକି ଆମ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ କାହିଁକି ଦେ କୁଡ୍ ଲିଭ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ସେମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଏନିମଲ୍ ମାନେ ସବୁମାନେ କେଉଁଠି ରହିଥାନ୍ତି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ୱାଟର୍ରେ ରହିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ଦିସ୍ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋର୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଏନିମଲ୍ ମାନେ ଯେତିକ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲିଭ୍ କରନ୍ତି ବା ବାସ କରନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ଅନଲି ଗୋଟିଏ କ୍ରିଏଚର୍ କହୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କହି ବୁଲୁଛି ଇଏ ଅନଲି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନଲି କ୍ରିଏଚର୍ ଯିଏ କି ପାଣିରେ ଆଉ ୱିଥ୍ କେଉଁଠି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ସେ ବାସ କରିପାରୁଛି ହି ୱାଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ବୋଥ୍ ଫିସେସ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କହୁଛି ହି ୱାଜ୍ ବେଟର୍ ଦେଇଛି ଗୁଡ୍ ବେଟର୍ ବେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ଭଲ ଆହୁରି ଭଲଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ବେଟର୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗିବ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଗୁଡ୍ ବେଟର୍ ବେଷ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ବୋଥ୍ ଫିସେସ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଫିସେସ୍ ଆଉ ଯେତିକି ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରି ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଟର୍ କ୍ରିଏଚର୍ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ବୋଥ୍ ୱାଟର୍ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ବାସ କରିପାରୁଛି ହି କୁଡ୍ ବୋଥ୍ ସୁଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ ଆଉ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ନା ହି କୁଡ୍ ବୋଥ୍ ସୁଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ ସେ ପହଁରି ବି ପାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚାଲି ବି ପାରୁଛି ହି କୁଡ୍ ଜମ୍ପ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ଡେଇଁବା ଡିଆଁ ମାରି ବି ପାରୁଛି ହି ଫେଲ୍ଟ ସ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ଏନିମଲ୍ସ ଦେଟ୍ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାକ୍ ଆଉ ହି ଫେଲ୍ଟ ସ୍ୟାଡ୍ ଏଇ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କାହିଁକି ଦେଟ୍ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାକ୍ ଏନିମଲ୍ ମାନେ କେବଳ ୱାକ୍ ବା ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସୁଇମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱାନ୍ କୁଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାକ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଜମ୍ପ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ କହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭରା କଥା ବା ଦୁଃଖ ଭରା ଜିନିଷ ଯେମାନେ କି ଏନିମଲ୍ ମାନେ କେବଳ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜମ୍ପ ବା ଡେଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହି ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କହୁଛି ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଏଲି ବୋରିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଓର୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ୱାକ୍ ଓର୍ ଜମ୍ପ ବୋରିଂ ମିନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି ବିରକ୍ତି ହେବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ବୋରିଂ ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଏଲି ବୋରିଂ ସେ ମେଘ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲାଇଫ୍ ସତରେ ବହୁତ ବୋରିଂ କେମିତି ନା ଟୁ ଲିଭ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଓର୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି କେବଳ ଯିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଯିଏ କେବଳ ୱାଟର୍ରେ ବାସ କରୁଥିବ ସେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଟୁ ୱାକ୍ ଆଉ ଯିଏ କେବଳ ଚାଲି ପାରୁଥିବ ତାକୁ ବି ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଯିଏ କେବଳ ଜମ୍ପିଂ କରିପାରୁଥିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଯାହା ପାଖରେ ଡବଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସେ ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ମନକୁ ମନେ ଭାବି ବୁଲୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅନଲି ଦୁଇଟି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲି ଗୋଟିଏ ଏବିଲିଟି ଥିବ ସେମାନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଉଥିବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିରକ୍ତି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଚଜିପି2 କହୁଛି ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି Thus the frog spent most of his time thinking about himself, how only he can live both inside and outside water, both walk and jump. I am better than both fishes and animals, he said to himself again and again. When rain came, he said this louder and louder, croak, croak, croak. Listen, you fools. You fishes, you cannot live on land, but I can. Croak, croak, croak. You fools. You animals, you cannot jump, but I can. ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଦସ୍ ଦି ଫ୍ରଗ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟର V2 ଫର୍ମ ହେଇଛି ସ୍ପେଣ୍ଟ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦି ଫ୍ରଗ୍ ସ୍ପେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜ କଥା ଭାବି ବହୁତ ସମୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ କାଟିଥାଏ ହାଉ ଓନ୍ଲି ହି କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ବୋଥ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାଟର୍ ବୋଥ୍ ୱାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଜମ୍ପ କିପରି ସେ ବହୁତ କ'ଣ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିପରି ରହିପାରୁଛି କେମିତି ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁଛି ଜମ୍ପିଂ ବି କରିପାରୁଛି ସେଇ କଥା ସେ ଭାବି ପୁରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦିନ ରାତି ସେ କଟାଉଥାଏ ଆଇ ଏମ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ବୋଥ୍ ଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ ହି ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ କହି ବୁଲୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ଏ ଫିସେସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବା ଅଦର ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଟର୍
When rain came ଯେତେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହେ ଦେଖ ହି ସେଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଉଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡ଼ର ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦେଖିବ ବେଙ୍ଗମାନେ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ରଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହି ସେଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଉଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡ଼ର କ୍ରକ୍ 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 ଲିସନ୍ ୟୁ ଫୁଲ୍ସ ୟୁ fishes you cannot live on land but I can croak 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 you fools you animals you cannot jump but I can ଯେତେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେ ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରଡ଼ି କରିଥାଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କଟର ଯାକ ରଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି ସେ ମାନେ କ'ଣ କଟର ରଡ଼ି କରି କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି ଏ ବେଙ୍ଗଟି କ'ଣ କୁହେ ଦେଖ ଲିସନ୍ ୟୁ ଫୁଲ୍ସ ୟୁ ଫିସେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବକା ବକା ଏଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ବକା କହୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିବି କ୍ରକ୍ 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 ଆଉ ଥରେ ରଡ଼ି ମାରିକି କ'ଣ କୁହେ ୟୁ ଫୁଲ୍ସ ୟୁ ଏନିମଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବକା ବୋଲି କହୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଜମ୍ପ ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଡେଇଁ ପାରିବି ତୁମେ ଡେଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ବହୁତ କ'ଣ ନା ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ଗର୍ବ କଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଦେଖିବା ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବେ ୟାର ଚାଲ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରିରେ କାହା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଗ୍ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିଲା ମାଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଉ ଅଦର ଏନିମଲ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଫ୍ରଗ୍ ଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଏନିମଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଫ୍ରଗ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫିସେସ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଦର ଏନିମଲ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦି ଫ୍ରଗ୍ ଲିଭ୍ ବେଙ୍ଗଟି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ନା କେଉଁଠି ପୋଖରୀରେ ଦି ଫ୍ରଗ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପଣ୍ଡ ଏ ଦେଖ ଦେଇଛି ଡିଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଲିଭ୍ର V2 ଫର୍ମ କରାଯାଇଛି ଲିଭ୍ଡ ଦି ଫ୍ରଗ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ପଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସାମାର ସାମାରେ ଏ ବେଙ୍ଗଟି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ନା ଇଟ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ୱାଟର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସାମାର ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇ ସାମାର ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରହୁଥିଲା फोर्थ क्वेश्चन व्हेयर डिड इट लिव इन विंटर समय बेंगटी कौटी रोला इट लिव आउटसाइड दि वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर यही शीत ऋतुर अधिकांश समय से पानी बाहर रोला लैंड रोला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हाउ डिड ही फील इन वाटर से जो वाटर थाए से केमती फील करे ही फेल्ट सैड फॉर फिशेस इन वाटर जिते से पानी रे थाए से यही माछ मान से बहुत दुख प्रकाश करें 6 नंबर क्वेश्चन व्हाई वाज द फ्रॉग प्राउड कहीं बेंगटी बहुत निजको निजे गर्वित फील करथुला ना द फ्रॉग वाज प्राउड एज ही कुड लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड व्हाइल फिशेस हैड टू लिव इनसाइड वाटर ऑलवेज से बहुत निजको निज कहीं फील करथुला ना से गोटे कौन निजको निजे फील करथुला से बहुत वाटर आउ लैंड रे रही पड़थुला किंतु फिशेस माने केवल वाटर रे रहउथले बोली से निजको निजे बहुत गर्व फील करथुला व्हाट मेड हिम मोर प्राउड ये तो खाली गर्व आहुरी केमती बहुत तार गर्व बढ़ला ना व्हाट मेड हिम मोर प्राउड अदर एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एंड नॉट इन वाटर व्हाइल ही कुड लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड दिस मेड हिम मोर प्राउड आउ एनिमल मान विषय जिते कंपेरिजन कला सी एनिमल मैंने केवल लैंड रे ही रही पारुचंती वाटर रे रही पारना से जिनस आहुरी गर्वित करथिला 8 नंबर क्वेश्चन व्हाई डिड ही फील सैड फॉर एनिमल्स एनिमल मान से कहीं दुख प्रकाश करुला ना ही फेल्ट सैड फॉर एनिमल्स बिकॉज दे कुड नॉट लिव इन वाटर से बहुत दुख प्रकाश करुला कहीं एनिमल माने पानी रे वास करें ना कही 9 नंबर क्वेश्चन दीजिए व्हाई डिड ही फील सैड फॉर फिशेस से माछ मान कहीं से दुख प्रकाश करुला ना ही फेल्ट सैड फॉर फिशेस दैट दे हैड टू लिव इनसाइड वाटर ऑलवेज एंड नॉट ऑन लैंड से सब पानी रे रही पड़ो आउ लैंड रे से रही पारे बोली से बहुत मन दुख करुला 10 नंबर क्वेश्चन हाउ डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम से किपरि तार अधिकांश समय काटुला ना ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ हाउ ओनली ही कुड लिव बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर बोथ वॉक एंड जंप किपरि से कम इनसाइड वाटर आउ आउटसाइड वाटर से रही पार से कथा से भाभी भाभी पूरा तार दिन काटी देउथला 11th क्वेश्चन दीजिए व्हाट डिड ही से लाउडर व्हेन रेन केम जिते वर्षा आसे से जोर शब्द जो क्रॉक क्रॉक साउंड करे से कौन कुए ना व्हेन रेन केम ही सेड लाउडर एंड लाउडर क्रॉक 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 लिसन यू फूल्स यू फिशेस यू कैन नॉट लिव ऑन लैंड बट आई
कैन, यू फूल्स यू एनिमल्स यू कैन नॉट जम्प बट आई कैन। से क्रक क्रक साउंड बा बेंग रड़ी करी से कौन कहे ना फिशेस मान को फुल बा बका कही कौन कहे मु रही पारि बहुत वाटर आउ लैंड तुम्हें मैंने केवल वाटर रही पारछ आ एनिमल मान को मध्य कौन कहे तुम्हें केवल चली पारछ जम्प करी पारुना ये कही से एमान को चिड़े थाए। 12 नंबर क्वेश्चन हु इज आई इन दी लास्ट पैराग्राफ। ये लास्ट पैराग्राफ रे आई एथे क्या कहुई ना दी फ्रॉग इज आई इन दी लास्ट पैराग्राफ। ये लास्ट पैराग्राफ रे आईटा क्या बदल बस ना फ्रॉग बदल रे बस। डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ दी फ्रॉग। ये बिहेवियर जो गर्वित प्राउड जो बहुत गर्वित जो बिहेवियर टी तुमको पसंद लगला कि नो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ दी डॉग। यही भाया बिहेवियर मते पसंद लगला नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन नाउ दी फ्रॉग इज सो प्राउड एंड सेइंग क्रॉक 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 लाउडली विल ही कंटिन्यू लाइक दिस। ए बहुत गर्व फिल करी से क्रॉक क्रॉक साउंड करी समस्त विषय रे अधिकांश से चर्चा करथिला से भाया कंटिन्यू से करथिला कि येस आई थिंक ही विल कंटिन्यू दिस अंटिल ही मीट समवन बेटर देन हिम। मु भावुची सी निहाती एटा कंटिन्यू करते जे पर्यंत ताको टक्कर देला वाला केही आसी नथियो से पर्यंत सी ए जिनसटी कंटिन्यू करथियो। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।